अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम अरबी के कुछ ऐसे शब्द सीखने वाले हैं जो हमेशा हमें परेशान करते हैं और जो हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं। तो सही अरबी बोलने के लिए इन शब्दों का सीखना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है लाओ या फिर लाकर दो। लाओ या फिर लाकर दो को अरबी में बोलते हैं जीब। जीब यानी कि लाओ या फिर लाकर दो, देना, दो या फिर दे दो। इन तीनों शब्दों के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल होता है आती या फिर याती। आप आती भी कह सकते हैं और याती भी कह सकते हैं। आती और याती का मतलब होता है देना या फिर दो या फिर दे दो। तो लाओ और लाकर दो के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल होगा जीब, और देना या फिर दो या फिर दे दो के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल होगा आती या फिर याती। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ ला कर दो, यानी कोई सामान हो जाओ ला कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह जीब, यानी कि जाओ ला कर दो। रोह जीब, रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और जीब अरबी में ला कर दो या फिर ले आकर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जाओ ला कर दो, उसी को अरबी में बोलते हैं रोह जीब, यानी जाओ ला कर दो। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो कि यह मुझे दे दो, यानी किसी सामान के बारे में कि यह मुझे दे दो या फिर यह मुझे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना याती, यानी कि यह मुझे दे दो या फिर यह मुझे दो। हाजा आना याती। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और याती अरबी में दे दो या फिर दो या फिर कोई भी सामान हो उसे देने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह मुझे दे दो या फिर यह मुझे दो, तो अरबी में बोलेंगे हाजा आना याती। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह मैं लाया, यानी कोई सामान हो कोई चीज़ हो, किसी को बोलना और बताना हो कि यह मैं लाया, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना जीब, यानी कि यह मैं लाया। हाजा आना जीब। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और जीब अरबी में लाया या फिर कोई भी चीज़ हो उसे ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मैं लाया, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा आना जीब। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि यह मैं दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना याती, यानी कि यह मैं दिया। हाजा आना याती। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और याती अरबी में दिया या फिर कोई भी चीज़ हो उसे देने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि यह मैं दिया, तो अरबी में बोलेंगे हाजा आना याती। याती अरबी में दिया या फिर देने को कहते हैं, और जीब अरबी में लाया या फिर ले आने को कहते हैं। मैंने दे दिया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने दे दिया या फिर मैं दे चुका हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आतईत। आना आतईत, यानी कि मैंने दे दिया या फिर मैं दे चुका हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। आतईत अरबी में दे दिया या फिर दे चुकने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने दे दिया या फिर मैंने दे दिया है या फिर मैं दे चुका हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना आतईत, यानी कि मैंने दे दिया। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो कि मैंने उसको दे दिया, यानी किसी और के बारे में मैंने उसको दे दिया कोई सामान, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आतईतहा, यानी कि मैंने उसको दे दिया। आना आतईतहा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। आतईतहा अरबी में उसको दे दिया को कहते हैं। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि आना आती हुआ, या यह भी कह सकते हैं कि आना आतईत हुआ। इन सब का मतलब होता है कि मैंने उसको दे दिया, लेकिन बेहतर है कि आप ये कहें कि आना आतईतहा, मैं ले आया। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ले आया, जैसे आपसे किसी ने अगर ये कहा हो कोई सामान लाने के लिए और आप वो सामान लेकर आ गए हैं, और उस आदमी से ये बताना है कि मैं ले आया, तो आप अरबी में बोलेंगे आना जिब्त, यानी कि मैं ले आया। आना जिब्त। अना अरबी में मैं को कहते हैं और जिब्त अरबी में ले आया और ले आने को कहते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आना जीब, यानी कि मैं ले आया। दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं।
कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये कहें कि आना जिब्त। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो कि मैं ले आया तुम्हारे लिए, यानी कोई चीज़ मैं ले आया तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जिब्त लक, यानी कि मैं ले आया तुम्हारे लिए। आना जिब्त लक, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जिब्त या फिर जीब अरबी में ले आया या फिर ले आने को कहते हैं, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं ले आया तुम्हारे लिए, उसी को अरबी में बोलते हैं आना जिब्त लक। मुझे दो, मुझे दे दो, इन दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं अरबी का शब्द आतीनी। आतीनी यानी कि मुझे दो या फिर मुझे दे दो। जैसे कोई सामान है और हम किसी से अगर हमें मांगना हो और ये कहना हो कि मुझे दो या फिर मुझे दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी। लेकिन आप इस शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आती आना। आती आना का मतलब भी होता है कि मुझे दो या फिर मुझे दे दो, आती आना या फिर आतीनी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मोबाइल मुझे दो या फिर मोबाइल मुझे दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी जवाल, यानी कि मोबाइल मुझे दे दो या फिर मोबाइल मुझे दो। आतीनी जवाल, आतीनी अरबी में मुझे दे दो या फिर मुझे दो को कहते हैं, और जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मोबाइल मुझे दे दो या फिर मोबाइल मुझे दो, उसी को अरबी में बोलते हैं आतीनी जवाल। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि आती जवाल। इन दोनों ही शब्दों को आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे पैसा दो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि मुझे पैसा दो या फिर मुझे पैसा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी फुलूस, यानी कि मुझे पैसा दो या फिर मुझे पैसा दे दो। आतीनी फुलूस, आतीनी अरबी में मुझे दे दो या फिर मुझे दो को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसा दो या फिर मुझे पैसा दे दो, अरबी में बोलेंगे आतीनी फुलूस, यानी कि मुझे पैसा दो या फिर मुझे पैसा दे दो। आप अरबी में यह भी कह सकते हैं कि आती फुलूस, दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे चाबी दो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाबी दो या फिर मुझे चाबी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी मिफ्ता, यानी कि मुझे चाबी दो या फिर मुझे चाबी दे दो। आतीनी मिफ्ताह, आतीनी अरबी में मुझे दे दो या फिर मुझे दो को कहते हैं, और मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे चाबी दो या फिर मुझे चाबी दे दो, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं आतीनी मिफ्ताह। आप इस शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आती मिफ्ताह, या फिर कह सकते हैं कि आतीनी मिफ्ताह। दोनों शब्दों का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे पानी दो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला बंदा हमसे ये कह रहा हो कि मुझे पानी दो, तो वह अरबी में बोलेगा आतीनी मोया, यानी कि मुझे पानी दो। आतीनी मोया, आतीनी अरबी में मुझे दो या फिर मुझे दे दो को कहते हैं, और मोया अरबी में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे पानी दो, किसी से मांगते हैं मुझे पानी दो या फिर मुझे पानी दे दो, उसी को अरबी में बोलते हैं आतीनी मोया। आप यह भी कह सकते हैं आती मोया, इसका मतलब भी होता है कि मुझे पानी दो। इन दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं। मुझे गाड़ी दो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे गाड़ी दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी सैयारा, यानी कि मुझे गाड़ी दो या फिर मुझे गाड़ी दे दो। आतीनी सैयारा, आतीनी अरबी में मुझे दो या फिर मुझे दे दो को कहते हैं, और सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे गाड़ी दो या फिर मुझे गाड़ी दे दो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आतीनी सैयारा। आप यह भी कह सकते हैं कि आती सैयारा, यह भी कह सकते हैं कि आतीनी सैयारा, और यह भी कह सकते हैं कि आती सैयारा। दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं। मुझे सैलरी दो, अगर हमें अरबी में अपने कफील से या फिर मैनेजर से ये कहना हो कि मुझे सैलरी दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी रातिफ, यानी कि मुझे सैलरी दो या फिर मुझे सैलरी दे दो। आतीनी रातिफ, आतीनी अरबी में मुझे दो या फिर मुझे दे दो को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे सैलरी दो या फिर मुझे सैलरी दे दो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आतीनी रातिफ।
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آتی راتف یعنی کہ مجھے سیلری دو، آتی راتف، دونوں شبدوں کا استعمال بخوبی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ مجھے چھٹی دو، اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے چھٹی دو تو ہم عربی میں بولیں گے اعطینی اجازہ، یعنی کہ مجھے چھٹی دو، آتینی اجازہ یا پھر مجھے چھٹی دے دو۔ ان دونوں ہی باتوں کے لیے یہ کہیں گے کہ آتینی اجازہ، آتینی عربی میں مجھے دو یا پھر مجھے دے دو کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھے چھٹی دو، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے آتینی اجازہ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آتی اجازہ یعنی کہ مجھے چھٹی دو، ان دونوں ہی شبدوں کا استعمال آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ مجھے کام دو، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے کام دو تو ہم عربی میں بولیں گے آتینی شغل، یعنی کہ مجھے کام دو یا پھر مجھے کام دے دو، آتینی شغل۔ آتینی عربی میں مجھے دو یا پھر مجھے دے دو کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں یا پھر عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھے کام دو یا پھر مجھے کام دے دو، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے آتینی شغل۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آتی شغل یعنی کہ مجھے کام دو۔ ان دونوں ہی شبدوں کا استعمال آپ بخوبی کر سکتے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر ہمیں عربی میں صرف یہ کہنا ہو اور یہ بولنا ہو کہ لے جاؤ، یعنی کوئی سامان ہے لے جاؤ، ہمیں کہنا ہو یا پھر ہم سے کوئی کہہ رہا ہو کہ لے جاؤ تو وہ عربی میں بولے گا شیل، شیل یعنی کہ لے جاؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو کہ لے لو تو لے لو کے لیے ہم عربی کا شبد استعمال کریں گے آخذ یا پھر خذ۔ آخذ یا پھر خذ کا مطلب ہوتا ہے کہ لے لو۔ لے جاؤ عربی میں شیل کہتے ہیں، اور لے لو کو عربی میں کہتے ہیں آخذ یا پھر خذ۔ یہ لے جاؤ، اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کی طرف کسی کو اشارہ کر کے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ لے جاؤ تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا شیل، یعنی کہ یہ لے جاؤ، ہاذا شیل۔ ہاذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، شیل عربی میں لے جاؤ یا پھر لے جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ لے جاؤ، عربی میں بولیں گے ہاذا شیل۔ اور اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو کہ یہ لے لو تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا آخذ یا پھر ہاذا خذ، یعنی کہ یہ لے لو۔ ہاذا عربی میں یہ یا پھر اسے کو کہتے ہیں، آخذ یا پھر خذ عربی میں لے لو یا پھر لینے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں یہ لے لو عربی میں ہاذا آخذ، لینے کو عربی میں آخذ کہتے ہیں، اور لے جاؤ کو عربی میں شیل کہتے ہیں۔ یا تم لے جاؤ، اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کی طرف کسی کو اشارہ کر کے یہ بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے کسی سامان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ تم لے جاؤ تو وہ عربی میں بولے گا ہاذا انت شیل، یعنی کہ یہ تم لے جاؤ، ہاذا انت شیل۔ ہاذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ اور تم کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے جاؤ یا پھر لے جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں یہ تم لے جاؤ، عربی میں ہاذا انت شیل۔ اور اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو کہ یہ تم لے لو تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا انت آخذ، یعنی کہ یہ تم لے لو۔ ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ اور تم کو کہتے ہیں، آخذ یا پھر خذ عربی میں لے لو یا پھر لینے کو کہتے ہیں۔ آخذ یا خذ لے لو یا پھر لینے کو، شیل یعنی کہ لے جاؤ یا لے جاؤ یہاں سے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی کسی سامان کے بارے میں ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ لے جاؤ یہاں سے تو وہ عربی میں بولے گا ہاذا انت شیل من ہینا، یعنی کہ یہ لے جاؤ یہاں سے، ہاذا انت شیل من ہینا۔ ہاذا عربی میں یہ یا پھر اسے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے جاؤ یا پھر لینے کو کہتے ہیں، لے جانے کو کہتے ہیں، اور من ہینا عربی میں یہاں سے یا پھر ادھر سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ لے جاؤ یہاں سے، اسی کو عربی میں بولتے ہیں ہاذا انت شیل من ہینا، یعنی کہ یہ تم لے جاؤ یہاں سے۔ اور اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو کہ یہ تم لے لو یہاں سے تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا انت آخذ من ہینا، یعنی کہ یہ تم لے لو یہاں سے، ہاذا انت آخذ من ہینا۔ ہاذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ اور تم کو کہتے ہیں، آخذ یا پھر خذ عربی میں لے لو یا پھر لینے کو کہتے ہیں، اور من ہینا عربی میں یہاں سے یا پھر ادھر سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ تم لے لو یہاں سے، اسی کو عربی میں بولیں گے ہاذا انت آخذ من ہینا۔
اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ کون لے گیا تو ہم عربی میں بولیں گے من شیل، یعنی کہ کون لے گیا۔ من شیل، من عربی میں کون کو کہتے ہیں اور شیل عربی میں لے گیا یا پھر لے جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کون لے گیا عربی میں بولیں گے من شیل۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کون لیا تو ہم عربی میں بولیں گے من اخذ، یعنی کہ کون لیا۔ من عربی میں کون کو کہتے ہیں اور اخذ عربی میں لیا یا پھر کوئی بھی سامان ہو اسے لے لینے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کون لیا عربی میں کہیں گے من اخذ، کون لے گیا کہیں گے من شیل۔ اور اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ کون لیا تو ہم عربی میں بولیں گے من اخذ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرا سامان وہ لے گیا تو ہم عربی میں بولیں گے حق آنا اغراض هو شیل، یعنی کہ میرا سامان وہ لے گیا۔ حق آنا اغراض ہوا شیل، حق انا عربی میں میرا کو کہتے ہیں اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، ہوا عربی میں وہ یا پھر اسے کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے گیا اور لے جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میرا سامان وہ لے گیا تو عربی میں بولیں گے حق انا اغراض ہوا شیل۔ اور اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ میرا سامان وہ لے لیا تو ہم عربی میں بولیں گے حق انا اغراض ہوا اخذ، یعنی کہ میرا سامان وہ لے لیا۔ حق آنا اغراض ہوا اخذ، حق انا عربی میں میرا کو کہتے ہیں، اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، ہوا عربی میں وہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور اخذ عربی میں لے لیا یا پھر کوئی بھی چیز ہو لے لینے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں میرا سامان وہ لے لیا عربی میں بولیں گے حق آنا اغراض ہوا شیل۔ پکڑو یا پھر پکڑنا، پکڑو اور پکڑنے کو عربی میں بولتے ہیں یمسک، یمسک یعنی کہ پکڑو یا پھر پکڑنا۔ اور اگر ہمیں عربی میں اس سے جملہ بنا کر کے یہ بولنا ہو کہ مضبوطی سے پکڑو تو ہم عربی میں بولیں گے یمسک غوی، یعنی کہ مضبوطی سے پکڑو۔ یمسک غوی، یمسک عربی میں پکڑو اور پکڑنے کو کہتے ہیں، اور غوی عربی میں مضبوط یا پھر مضبوطی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مضبوطی سے پکڑو، اسی کو عربی میں بولتے ہیں یمسک غوی، یمسک غوی۔ تم چھوڑو میں پکڑتا ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم چھوڑو میں پکڑتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انت خلی انا یمسک، یعنی کہ تم چھوڑو میں پکڑتا ہوں۔ انت خلی انا یمسک، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، خلی عربی میں چھوڑو یا پھر چھوڑنے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور یمسک عربی میں پکڑتا ہوں یا پھر پکڑنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم چھوڑو میں پکڑتا ہوں، اسی کو عربی میں بولیں گے انت خلی انا یمسک، نہیں پکڑو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو منع کرنا ہوگا اور یہ بولنا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں پکڑو تو ہم عربی میں بولیں گے ما یمسک، ما یمسک یعنی کہ نہیں پکڑو۔ ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور یمسک عربی میں پکڑو یا پھر پکڑنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں نہیں پکڑو، عربی میں ما یمسک۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔